Oh, naimong jeep dre guys oh. Namong balay guys. Oh guys oh. Ang ilang jeep kay gibukutan kay gitugnaw. Gitugnaw. Ilang jeep. Oh. Si jeep lag. Saksak lang ko nila. Direct delivery ba? Oh, guys. Oh. Ada guys. Oh. Oh. Eh, may kabayo oh. Kabayo. Oh guys oh. Oh. Ilang jeep na vlogger mga ano ni guys. Jeep vlog. Ah guys oh. Oh.